Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Tulo ka mapamaagi aron masulbad ang pagbaha sa syudad sa Sugbo, giladlad. Kapitan ug unom ka mga tripulante nasakpang nagpasuyop og krudo sa barko. Nasiko pagtago sa mga modern jeep operators tungod sa libreng sakay sa gobyerno. Gisusi, tulo patay sa managlahing aksidente sa kadalanan sa Sugbo ug sa lalawigan sa Bohol. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita o opinyon. Ako si Danica Cabalies. Kini ang Sayri 47. Gatusan ka mga senior citizen sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga mga octogenarian o nonagenarian nakadawat og tag 10,000 pesos nga cash gift karong adlaw. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Moabot sa 120 ka mga octogenarians o nonagenarians sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang nakadawat og tag 10,000 pesos nga cash gift kaganihang buntag. Gipanguluhan ni Mayor Cindy King Chan ang payout nga gipahigayon sa City Hall lobby. Ang mga benepisyaryo niini mao kadtong mga senior citizens nga nag-edad og 80, 85, 90 ug 95. 106 kanila ang nag-edad og 80 ug 85, samtang 14 ang nag-edad og 90 ug 95. Matod ni Jonah Nunez, ang Office of the Senior Citizens Affair kon OSCA Focal, nga ang mga benepisyaryo mao kadtong nag-birthday sa unang unom ka buwan ning tuiga ug nakatungtong sa maong mga idara. Gitagaan karon is ang nag-birthday sa January to June 2025. So from January to June, ragyod ang natagaan kay batch man ni siya, ma'am. Ang paghatag og cash gift kanila subay kini sa gimando sa Republic Act 11982 o ang Expanded Centenarian Act nga nahimong balaod niadtong Pebrero tuig 2024 kung diin dili na lang ang mga nag-edad og 100 ang makadawat og cash gift gikan sa gobyerno. Maong ang pondo sa giapod-apod nga 1.2 million pesos nagikan sa National Commissions of Senior Citizens. Sigun pa sa OSCA Focal nga giproseso pa nila ang mga rekisito sa second batch sa mga benepisyaryo karong tuiga aron nga ilang ipasa ngadto sa NCSC. Dugang ni Nunez nga aron maka-apply sa mong programa, ang mga senior citizens mamahimong mobisita sa buhatan sa OSCA o moduol sa ilang chapter president. Ang dalon nga rekisitos mao ang ilang birth certificate ug kung wala dawaton na hinuon ang baptismal, marriage certificate o bisan unsang identification card. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Provincial Health Board gibalik ni Gobernador Pamela Baricuatro human nawala sa nakalabay nga unom ka tuig. Mangunay ang maong grupo sa paghimo og mga polisiya ug paggahin og pondo alang sa mga programang may labot ang panglawas. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Gibalik na ni Gobernador Pamela Baricuatro ang Provincial Health Board human nga nawala sa nakalabayng administrasyon sulod sa unom ka tuig. Ning simanahalang kini-convene ni Baricuatro ang Health Board aron musubay sa mga mahinungdanong lakang sa Kapitolyo kung hisgutan ang mayong panglawas sa tanan. Panguluhan sa gobernador ang Provincial Health Board isip chairman o kuyog niya ang Provincial Health Office Head nga si Dr. Marian Josephine Arsenal isip vice chairperson. Ubanan usab sila sa mga sakop sa board sama nilang Bukal Stanley Caminero, Chief of Hospitals gikan sa upat ka mga provincial hospitals. Ingon man mga representative gikan sa gobyerno, religious o marginalized sector.
Gipasabot sa Capitol Health Consultant nga si Dr. Nicole Catalan nga kabahin lang kini sa priority agenda sa iyang inhang si Gobernador Pam nga mao ang pagtagad sa panglawas. Himuon sa Health Board ang mga mahinungdanong polisiya ug health program sa probinsya aron maabagan ang gobernador. Bantayan usab nila ang Special Health Fund nga mo'y kakuhaan og pundo sa mga himuong lakang. One of the things discussed were katong Magna Carta for healthcare workers, also waste management, ug katong status sa atong mga different hospitals. Katalikatalan nga kinanglanon ang Provincial Health Board kay daghang mga kahigayunan ang nawala sa panahong inactive pa. So without this, naka-miss out jud ko on opportunities for policies bitaw ug other critical funding from the DOH. So importante kay nina na convenient. Himuon matagbuan ang ilahang mga meetings aron tukion ang dugang pang mga lakang sa Kapitolyo ngadto sa mga tambalanan ug uban pang inisyatiba. Sanglit gihimo nilang giya ang Universal Healthcare Act o Republic Act 11223 diin gilatid ang mga tulubagon sa Provincial Health Board. Mas madali na ma-facilitate. Everything flows from cascade na from their policy ug funding from the DOH. Navarro, CCTN News. Kapitan sa barko ug unom niya ka mga tripulante gisikop human nasakpang nagsuyop og krudo sa ilang gialagaran nga barko. Unang nagduda ang management sa shipping company nga adunay nahitabong milagro tungod sa nagkadako nilang operation expenses sa barko. Ang kasayuran nihatod ni Arnold Bustamante. 7 ka empleyado sa shipping company nga nagbase sa barangay San Isidro sa siyudad sa Talisay ang ipangpusasan sa Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit 7. Lagip na ang ilahang ship captain, chief mate, chief engineer ug third engineer human mangawat og krudo sa barko. Ang mga suspitsado gilalang sa mga alias sa CIDG 7 nga silang alias Dem 57 anyos, chief mate taga Dakbayan sa Toledo, Chris 46 anyos, third engineer taga Marikina City, Al 59 anyos, chief engineer taga Caloocan City, Noe 24 anyos, oiler taga Bacolod City, K 32 anyos, oiler taga Talamban, Dakbayan, Sugbo, Leo 67 anyos, ship captain nga taga Iloilo City, ug Sano 35 anyos, third mate nga taga Siquijor. Ang CIDG 7 nakadawat og reklamo gikan sa kadagkuan sa Key West Shipping Corporation kay ang ilang gitubil nga krudo dali ra nga mahurot nga nakapaalkan sila silang operasyon. Nagtuang management kay pasuyupan kini silang trabahante nga mao hinungdan nga nangayo sila og assistance sa ilang dakpon sakto ang mao nga mga suspitsado. Tuod man dali nga miadto ang mga personnel sa CIDG uban sa kadagkuan sa shipping company ug ilang naabtan ang 7 nga naghabwa sa krudo silang barko. Kasamtangan sila nga gikustodiya sa CIDG 7 custodial facility samtang gipaubos sila sa investigasyon. Among mga suspitsado gi-turn over kini sa management sa buhatan sa CIDG 7 alang sa pagpasaka kanila sa kasong qualified theft. Arnold Bustamante, CCTN News. Mosunod, pagtago sa mga modern jeep operators tungod sa libreng sakay sa gobyerno. Gisusi, kanaog daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Press briefing.
Midweek Reset, Real Talk, from headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source. Right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and story spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our steadfast. Balik sa atong mga balita, Kapitolyo mahimong magpatabang sa pribadong sektor alang sa renovation kaniadto sa Larsian duol sa Puente Osmeña. Apan gisiguro nila nga dili mapiktuhan ang abang sa mga maninda sa gayon nga mahapsay na ang palibot. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gihanay na sa Cebu Provincial Government ang pagpa-renovate sa Sugbo Sentro o mas nailhan kaniadto isip Larsian nga nimutang duol sa Puente Osmeña. Matud sa Pangulo sa Provincial Investment and Promotions Division nga si Paulo Uy nga dili hinuon dako ang rearrangement sa mga tindahan ug uban pang pasilidad sa sulod. Kini aron magpabilin ang nihimong orihinal nga hulagway sa Larsian ug dagsaon pohon sa mga buot mangaon. Usa sa mga konsiderasyon sa Economic Enterprise Council sa probinsya mao ang pag-abag sa pribadong sektor aron abagahon ang paggasto aron pagpanindot pa sa maong tindahan. Ato na usa na sa proposal nato nga ma-revive na siya nga maybe private sectors can come in and do the works themselves. Kita na lang mo guide sa design o sa cultural relevance po niya. Anang lang hinuon ang mga trabahoon sa mga proyekto aron dili maapektuhan ang mga nanginabuhi sulod sa Sugbo Sentro. Ang dakong trabahoon mao ang saktong kalutsan sa agas sa tubig pinaagi sa drainage system. Himuon usab nga high-tech ang pansayan sa sulod ingon man ang hand washing area. Dako-dako na nga trabaho. But what we'll do is we'll do it phase by phase para dili pud masira tanan ang namaligya. Sa higayong ma-finalize na ang arrangement sa palibot sa Larsian, ihatag kini ngadto ni Gobernador Pamela Baricuatro aron hayan maaprobahan ug sa Enterprise Council. Mipasalig ginon ang Kapitolyo nga dili ra maapektuhan ang abang sa mga namaligya sa higayong operational na ang bag-ong Larsian. More on the concept, how are we going to make it niya? Unsaon na to pag integrate ang katong parking, ang katong portion sa property nga na magamit pa nato. Ian Navarro, CCTN News. Mandawi City Public Library planong i-rehabilitate. Lakip sa tinguha nga himuon kining electronic library nga dunay daghang computer. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Sa Rizal Bonifacio Memorial Building sa Mandawi Heritage Plaza, nahimutang ang kasamtangang City Library sa Mandawi. Ang building gikonsidera nga cultural heritage site. Tungod usab niini, limitado lang ang kausaban nga paghimuon sa kagamhanan sa struktura. Giplano ang pag-rehabilitate sa City Library. Lakip na ang atop nga giingong musud ang tubig kung adunay uwan. Lakip sa pagpalambo, giplano usab kini nga himuong electronic library, butangan og dugang mga computer ug internet access. Gabi pa ba? More or less maka-print sila dito, maka-search sa web kung sa ilang mga kinahanglan. So we're hoping 1 to 2 months from now, butang na to. No, ang uban magud mingon magtuo magud na ingon na ra kasayon. Kamo ibaw mo sa gobyerno gali daghan tang proseso agian ba. Ana-anay 21 ka mga computer ang library. Dugangan kini og 15 ka units nga ibutang dapit sa Purok Development Office. Pagkahuman sa rehabilitasyon, ang library ablihan gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 10 sa gabi. Samtang ang dugang computer ibutang sa PDO, plano nga ipagamit 24 oras ilabi na alang sa working student. Gilauman ni Mayor Owano nga makompleto ang renovation o pag-instalar sa dugang nga computer sud sa usa ngadto sa 2 ka buwan. Gawas sa pag-rehabilitate, gihisgutan usab ang posibilidad nga ibalhin ang library sa mas dako ug modernong lugar duol sa Mandawi City College, Sports Complex o sa umaabot nga government center.
Mary Rose Chagarino, CCTN News. Nihimo na og investigasyon ang Danao City Government sa giingong pagpanukmag ngadto sa Pangulo sa Traffic Management Office kagahapon. Makita sa viral video nga gisumbag sa 35 anyos nga lalaki ang officer atol sa pagpatuman sa road clearing operation. Matud ni Danao City PNP nga nadakpan sa pagkagabi ang lalaki tungod sa kasong direct assault o gibalhog na karon sa prisuhan. Samtang gibutyag ni Mayor Nito Durano nga ilang ipahinumdum sa mga sakop sa Traffic Management Office ang professionalism sa trabaho. Maong giawhag ni Durano ang publiko nga likayan na lang una ang paghimo og mga komento kay nagpadayon pa ang investigasyon sa kaso. Atong sundon og irespeto ang mga balaudnon ning atong dakbayan. Pagsulob og helmet, paglak gyud sa strap niini, sa dili pagpanigarilyo samtang nagmaneho. Gisusi na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7 ang giingong pagtago sa mga modern jeep operators alang sa libreng sakay program sa gobyerno. Matod ni LTFRB 7 Director Eduardo Montealto Jr. nga nakikita siya sa mga operator sa rutang 01K sa ilang buhatan ni adtong Lunes. Gimakak hinoon sa mga driver ang pasangil sa giingong pagtago atol sa tingsulod og tigawas tungod sa pipila ka mga rason. Naay mga driver nga namahaw pa samtang adunay ubang operator nga kinahanglan pang butangan og libreng sakay stickers. May paymangno si Montealto nga muisyu ang ilang buhatan og show cause order sa mga operators kung magpadayon man ang ilang binuhatan. Kini ang gihimong lakang sa LTFRB 7 human nakadawat og sumbong gikan sa mga pasahero nga napakyas sa pagpahimulos sa libreng sakay gikan sa Department of Transportation. Magtambayayong ang Traffic Enforcement Agency of Mandawi Kuntim ug ang Lapu-Lapu City Traffic Management System nga buhatan sa pagminos sa trapiko sa First Mactan Bridge o Marcelo Fernan Bridge. Matod ni Hil Rituya, Pangulo sa Mandawi Traffic Department, nga bumper to bumper ang traffic gikan sa UN Avenue paingon sa Second Bridge, lakip na ang AC Cortez Avenue paingon sa First Bridge, ilabi na kung atol sa peak hours. Dugang niya nga usa ka makalangay nga pagdagan sa sakyanan mao ang nasugdan nga road scrapping sa daan UN Avenue. Tungod niini, andam na usab ang syudad sa Lapu-Lapu nga motabang sa mga plano sa pagmando sa kadalanan nga musud og gawas sa mao nga tulay. Na-report na usab kini sa Nirituya atol sa Metro Cebu Bridge Management Board sa miaging semana dinisgutan ang trapiko sa Taytayan. Mosunod, tulo patay sa managlahing aksidente sa kadalanan sa Sugbo ug sa lalawigan sa Bohol. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord,
and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear so far. so great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Balik sa ato mga balita, duha patay sa aksidente sa kadalanan kagalinang kadlawon sa barangay Hipodromo nindakbayan sa Sugbo. Samtang usa-usab ang patay sa disgrasya dito sa lungsod sa Binunido, lalawigan sa Bohol. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Duha ang nakalasa nitong vehicular accident sa MG Quingpa Avenue sa barangay Hipodromo sa Dakmen, Sugbo atol sa pagtuang sa kusog nga uwan alas 2:03 kanina kadlawon. Ang nakalas gila nga sila nga Miljan Kalinahan, 25 anyos, ug ang driver sa motor nga si Arnold Andraque, 29 anyos, taga Pulpugan, lungsod sa Consolacion, probinsya sa Sugbo. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office o sa kuha sa CCTV camera, nakita nga samtang bitabog sa karsada ang biktima nga si Miljan Kalinahan, naabtan gyud siya sa naghaguros nga motorsiklo nga gimaneho ni Arnold Andraque. Tungod sa kakusog sa impact, nalagpot ang biktima og pila ka metros ug naigo pa kini sa miagi nga truck nga nagkarga og dressed chicken nga gimaneho ni Oscar Dumutan, 54 anyos, taga Compostela, probinsya sa Sugbo.
Patay diha dayon silang Andrake og kalinahan tungod sa kakusog sa impact sa ilahang pagkalagpot og nakaangkon og dakong kadaot sa ulo og nabali pa ang lawas niini. Sa paghiling sa mga lawas sa medical personnel nga miresponde, pulos di na mahitsura ang lawas niini nga nagpasabot nga kusog gyud ang dagan sa motorsiklo nga gimanihon ni Andrake. Samtang usa-usab ang patay, samtang tulo ang naangol sa panagbangga sa duha ka mga motorsiklo sa Provincial Road sa barangay Mandawa ug barangay Nueva Estrella, lungsod sa Binondo, probinsya sa Bohol, alas 3:12 neto Domingo sa hapon. Ang nakalas kailangan si Windel Anunciado, 34 anyos, mag-uuma, nga taga-barangay Kaliguhan sa lungsod sa Trinidad, probinsya sa Bohol. Samtang ang mga naangol mao ang driver sa ikabangga nining nga motorsiklo nga si Anthony Macachor, 21 anyos, taga-Parok 3, barangay Liberty, lungsod sa Binondo, ug ang duha ka angkas ni Anunciado nga silang Annalie Gudines ug Dave Avergonzado nga pulos taga-barangay Kaliguhan, lungsod sa Trinidad. Sa investigasyon sa Binondo Municipal Police Station nasayran nga ang duha ka motorsiklo nagsubay sa usa ka dalan apan na managlahi ang dilang direksyon. Pag-abot sa dapit may overtake si Anunciado sa naguna niya nga motorsiklo gikan sa barangay Poblasyon, sakay niya ang duha ka angkas ug pag-abot niya sa tunga sa karsada ang nakasugat niya nga motorsiklo nga gimanihon ni Macachor nga milikay usab sa libaong nga dalan nga mahinungdan nga nagkabangga ang duha. Tungod sa kakusog sa dagan sa duha ka mga motorsiklo, pulos nagalagpot ang duha ka driver. Lakip na ang duha ka angkas ni Anunciado. Dali nga nabot ang medical team sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa Binondo, Bohol o gidala si Macachor sa Don Emilio del Valle Hospital sa Ubay, Bohol. Samtang si Anunciado gidala sa Garcia Memorial Provincial Hospital sa lungsod sa Talibon. Apan gideklara kini ni Dr. Ana Marie Domansung, ang Medical Officer 3 sa Tambalanan, nga dead on arrival. Giandam na sa kapulisan sa lungsod sa Binondo ang kasong reckless imprudence resulting in homicide and physical injuries batok kang Macachor. Arnold Bustamante, CCTV News. Patay ang 26 anyos nga lalaking rider human malatayan og truck sa UN Avenue, barangay Alang-Alang syudad sa Mandaue kagahapon sa buntag. Ang biktima giila nga si Jonel Suelo, 26 anyos, taga Bagakay, Ozamis City. Samtang ang driver sa truck giila nga si Mark Sislis Abelar, 37 anyos, residente sa Barangay Tipolo, Mandaue. Sa inisyal nga investigasyon sa Mandaue City Police Office, nasayran nga nagbiyahe ang duha ka susamang direksyon paingon sa Pacific Mall. Ang biktima miagi sa gutter sa karsada ug nawad-an og kontrol. Hinungdan sa pagkatumba niini ug naligsan sa nagsunod nga truck. Gidala pa sa tambalanan ng biktima apan gideklarar nga dead on arrival. Samtang ang truck driver magatubang og kasong reckless imprudence resulting in homicide. Aplaya Center sa Barangay Gunob, Dakbayan sa Lapu-Lapu, gilungkab sa 15 anyos nga lalaki og nada ang 71,000 ka pesos nga halin sa tindahan. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Gilungkab sa usa ka menor de edad ang usa ka appliance center nga nahimutang sa Purok Nangka, Barangay Gunob, Dakbayan sa Lapu-Lapu pasado alauna sa kadlaw niadtong Agosto 15, kung diin nadagit niini ang halin sa mong tindahan nga 71,000 pesos. Ang mong pagpanglungkab nakuhaan og CCTV footage tungod kay ubay-ubay ang CCTV sa mong tindahan ug nakita nga niagi kini sa kisame sa CR. Matod sa kapulisan nga ang responsable niini nag-edad og 15 anyos nga taga Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Apan sa nakuha sa CCTV sa Barangay Gunob, wa nag-inusara ang mong lalaki tungod kay niabot kini sa mong dapit pasado alauna 24 sa kadlawon sakay og usa ka e-bike ug adunay kuyog nga duha ka mga lalaki ug nagtambay una atbang sa maong appliance center. Nailhan sa kapulisan nga ang mga kuyog niini nagpangidaron og 19 anyos nga mo'y driver sa e-bike ug 14 anyos nga taga Barangay Basak gihapon. Paglabay sa napo ka minutos, ninaog ang 15 anyos ug nilabang napadung sa mong tindahan. Apan matod ni Lovelyn Relion, ang corporate secretary sa mga appliance center, nga dili gyud ang ilang halin mo'y unang tuyo niini apan ang battery sa ilang multicab. Nag-check gihapon sa multicab namo para sa kuhaon nilang battery. Tapos di man jud nila makuha kay base sa CCTV naglisod bitaw sila og kuha jud sa kuan sa katong battery namo. So pagtanaw sa bata nga open man ang ibabaw ani amuang shop, kat siya. Yung moto nakasod siya diri diya sa CR Agi. Pagkalauna 44 sa kadlaw, nigawas na ang mong lalaki og nibalik sa e-bike. Sigon pa ni Relion nga ang nakuhang kantidad halin na lila sa usa ka semana ug iya na unta kadto irimit pagka Sabado, Agosto 16.
Apan niadtong Lunes, Agosto 18, ang 19 anyos nga e-bike driver nitahan ngadto ni Guno Barangay Kapitan Carl Steven Wiggle o giangkon ang iyang nabuhat niadtong nilabay nga Biyernes. Giuli usab diini ang iyang bahin nga 22,000 pesos o gitudlo ang lain pang duha nga nalambigit hinungdan nga nailhan na usab kini sa kapulisan. I-surrender siya siyang uyuan kay kibaw siya nga since siya may saktong edad, katutang duha nga nangawat nga mastermind na gunsa ang sa maadto sa saktong edad kay matud pas balaod di man daw magawangan ang bata sa pagbuhat magawangan daw ang bata sa pagbuhat sa krimen. So that's the reason nga ni surrender siya. Samtang matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga ang 14 anyos anara sa kustodiya sa iyang ginikanan tungod kay dili pa kini masud sa home care facility o dili usab kini mapasakan og kaso apan ipaubos sa intervention. Samtang ang 19 anyos, himuong witness o galing mo pasaka gyud og kaso ang tag-iya sa maong appliance center. Ang 15 anyos gibutang nasa home care facility. So now ang ilang sabot is gamiton siya as witness o in kaso magaling mo file considering siya may unang ni surrender at the same time nauli sa niya ang iyang bahin. Kading 15 and above is mana atong wato ng DSWD sa ilahang evaluation o mo issue sila o acted with discernment ang katong gayuna manang pwede na nagpahilag kaso. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mo kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabalya, samtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.